बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीमिन इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्क़लून। फलम्मा जाअहा नूदिय अन बुरिक मन फ़िन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। व अदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। वलक़द आतैना दावूद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन। ववरिस सुलैमान दावूद व क़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्लि क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु वहुम ला यशऊरून। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्दाह व अदख़िलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन। वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फ़सद्दहुम अनिस सबील फ़हुम ला यहतदून। अल्ला यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ल अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यर्जिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअु इन्नी उल्क़िय इलय्य किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला तअलू अलय्य वातूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फ़ी अम्री मा कुन्तु क़ातिअतन अम्रन हत्ता तशहदून। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन। क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़र्यतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिक यफ़अलून। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यर्जिउल मुरसलून। फ़लम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फ़मा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून। इर्जिअ इलैहिम फ़लनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन व हुम साग़िरून। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन।
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.